ओम शांति। 7 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमर निशा रहिबा दरकार जे आमर बाबा आसीछंती आमको विश्वर मालिक कराइबा पई आमे तांको सम्मुखरे बसिछु। तुमर निशा रहिबा दरकार जे आमर बाबा आसीछंती आमको विश्वर मालिक कराइबा पई आमे तांको सम्मुखरे बसिछु। प्रश्न, कर्मर गुह्य गति को जानिथिबा पिला माने केउ प्रकारर पुरुषार्थ अवश्य करिवे? कर्मर गुह्य गति को जानिथिबा पिला माने केउ प्रकारर पुरुषार्थ अवश्य करिवे? उत्तर, याद रे रहिबार। काहेकि ना सेमाने जानिछंती जे याद रे रहिबा द्वारा ही पुराना हिसाब किताब चुक्त हेबो। सेमाने जानिछंती आत्मा जदि पुराना हिसाब किताब कर्म भोग चुक्त न करिबो तेबे ताकू दंड भोग करिबाकू पड़िबो एवं पद मध्य भ्रष्ट होई जिवो। पुनर्जन्म मध्य सेही अनुसारे ही हेबो। ओम शांति। पिला मानकू अपार खुशीर पारद चढ़ी जाउछि जेतेबेले देखुछंती बाप दादा सम्मुखकू आसीछंती। एक कथा मध्य पिला माने जानिछंती जे 5000 वर्ष परे पुणी थरे शिव बाबा ब्रह्मा का शरीर रे आसीछंती। कौन करिबा पई? पिला मानकर एही निशा चढ़ी रहिछि। सबु पिला माने जानिछंती जे स्वर्गर मालिक कराइबा पई बाबा आसीछंती। से आमको योग्य कराउछंती। आमको तमो प्रधान रु सत्व प्रधान हेबार जुक्ति गुड़िक बारंबार बताउछंती। एहा बहुत सहज जुक्ति। बाबा बहुत सहज याद पिला मानकू शिखाउछंती। अज्ञान काल रे संतान जन्म हेले भाबिथांती जे आमर उत्तराधिकारी जन्म हेला। तुमे जानिछ एही समय रे बाबा आसी आम पिला मानकू पोष्य करूछंती। एपरी भावरे तो तुमे समस्ते शिव बाबांकर संतान अट, किंतु बाबा निजर किपरि करिवे जहा फल रे कि से आमको सुनाई परिबे एवं आमे तांको ठारु सुनी परिबो। शिव बाबा एही ब्रह्मा का शरीर द्वारा कहउछंती मु तुमर पिता अटे, तुमको स्वर्गर मालिक करूछि। केवल तुमर आत्मा जहा पतित होई जाइछि से ना मुक्ति को ना जीवन मुक्ति धाम को जाई परिबो। तुमे समस्ते एकमात्र बाबांकर संतान अट। समस्त को बाबांकर संपत्ति नेबाकू हेबो। ढेर को ढेर पिला अछंती, वृद्धि होई चलीछि। बाबा पिला मानकू पोष्य करी चलीछंती। हे आत्मा माने एबे तुमे मोर संतान अट। निजकू रूह अर्थात आत्मा बोली भाव। आमको बाबा मिलिछंती जहांकू आमे अर्धाकल्प याद करूथिलु। एक कथा केबे भूली जाओ नहीं। अर्धाकल्प आत्मा एही शरीर द्वारा याद करी आसीछि। हे पतित पावन, हे दुख हर्ता सुखकर्ता, काहेकि ना एहा रावण राज्य अटे ना। जदियो केही एबे भाबुछंती जे आमे बहुत सुखी, आमर एते पदम लक्ष लक्ष कोटि कोटि टंका अछि, एते गुड़िए शिल्पानुष्ठान अछि, कारखाना आदि अछि, ए सबु तो अल्प काल पई। अंतिम समय रे तो बहुत त्राही त्राही करिबारे लागी पड़िबे। से समय रे दुखर पहाड़ खसिबो। एते सबु संपत्ति गोटिए सेकेंड रे समाप्त होई जिवो। बाबांक ठारू तुमको गोटिए सेकेंड रे वर्षा बा संपत्ति मिलुछि। बाबा कहउछंती मु तुमको गोटिए सेकेंड रे स्वर्गर बादशाही देउछि। एही पुराना दुनिया शेष होई जिवो। लड़ाई मान लागिबो, प्राकृतिक विपर्यय हेबो, सफेई हेबा तो दरकार ना। तुमर आत्मा मध्य एबे पवित्र हेउछि। बाप दादा उभय जानुछंती जे पिला माने केते परिश्रम करूछंती। बाबांक ठारू वर्षा पाइबा पई बहुत कम मेहनत करिबाकू देउछंती। निजको आत्मा बोली मने करी बाबांकू याद कर। एही रुहानी पिता निराकार अटंती। आमे आत्मा माने तांकू डाकुछु ना।
बाबा कहउछंती तुमर आत्मा जे पतित होई जाइछि से पवित्र किपरि हेब। पतित पावन तो एकमात्र बाबा अटंती ना। जदि पानीर नदी पतित पावनी तेबे तुरंत जाई बुड़ पकाई चली आसिबा दरकार। गंगा स्नान बहुत करुछंती तथापि मध्य एते पतित काहींकी होइछंती। राति दिन एही गीत गाइबारे लागिछंती। पतित पावन सीताराम अर्थात जेउ सबु भक्तिनी माने अछंती अथवा सीता माने अछंती समस्तंकर रक्षक एकमात्र राम परम पिता परमात्मा अटंती। से ही पतित पावन पति मानकर पति अटंती। से जेतेबेले आसीबे तेबे जाई समस्तंकु पवित्र कराइबे। तेबे वर्तमान बाबा कहउछंती मो श्रीमतरे तुमको चालिबाकु हेबा अन्य काहारी मतरे नुहे। से माने भाबुछंती भक्ति करिबा द्वारा भगवान मिलिबे। जेबे भक्ति द्वारा भगवान मिलिबे तेबे पुणी एपरि काहींकी कहउछंती जे से भक्त मानकु रक्षा करिबाकु आसीबे। भक्त मानक उपरे कौन विपद पड़िछि जे रक्षा करिबे। जेतेबेले कौनसी विपद पड़ी थाए सेतेबेले रक्षा करा जाई थाए। बाबा कहउछंती तुमर केते दुर्गति होई जाइछि। एहा हेउछि घोर नरक। एठारे समस्ते दुखी रोगी अटंती। घरे घरे देख कौन सबु हेउछि दुख ही दुख रहिछि। सेथिपाई डाकुछंती हे बाबा आमर दुख दूर करी सुख दियो। भारत रे ही सर्वदा सुख थिला एबे दुख रहिछि। एहा भारतर कथा अन्य राष्ट्रर कथा ही तो अलगा। से माने तो परे आसुछंती। केही 60 जन्म केही एहा ठारु मध्य कम जन्म नेउछंती। 84 जन्म देवता धर्म बाला ही नेउछंती। तेणु एही हिसाब रे अधा कल्प परे जेउ माने आसीबे तांकु 84 रु अधा जन्म नेबाकु पड़िबो। एपरि नुहे जे समस्ते 84 जन्म नेबे। मनुष्य मानकु तो जहा आसुछि ताहा कहि देउछंती। एबे तुमे संतान माने बाबांक द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न गुडी करे झुलामणि भरपूर करूछ। रत्न तो बहुत मूल्यवान अटे। बाबा बहुत सहज करी मध्य बुझाउछंती। बाबा कहउछंती तुमे डाकी आसीछ हे पतित पावन आस आमको पवित्र कर। तेणु बाबा आसीछंती। एबे तुमे जानुछ जे आमे पवित्र हेबु तो स्वर्गर मालिक होई जिबु। शिव बाबा आम मानकु पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि पत्थर नाथरु पारसनाथ करिबाकु आसीछंती। भक्ति मार्गरे चित्र सबु पत्थर रे तियारी होईछि। भक्ति मार्गरे पत्थर रे मुंड पिटुछंती। बाबा कहउछंती तुमे माने केते भी मेहनत कर किछि हेले फायदा हेब नाही। आगरु तो तुमे बळी चढ़ुथिल तथापि भी कौन किछि लाभ हेला। अति बेसी रे देवींकर साक्षात्कार हेब पुणी जेपरी को सही परी। पतित पावन बाबा थरे मात्र संगम जुगरे आसीथांती। सत्य जुगरे तो भक्ति मार्गर कौनसी कथा ही रहिब नाही। बाबा तो कहू नाहांती जे गला काटी दियो एपरी कर। भक्ति मार्गरे अनेक प्रकारर कौन कौन सबु करिथांती। आगरु देवी मानक उपरे मनुष्य मानकर बळी चढ़ाउथिले। बाबा कहउछंती तुमे जेतेबेले सुधुरी थिल सेतेबेले तो देवता थिल। एबे केते पत्थर बुद्धि होई जाइछ। तुमको मु स्वर्गर बादशाही देइथिली। केते सुना हीरा नीलार महल थिला असरंती धन थिला से सबु कौन कल। एबे तुमे केते दुखी होई जाइछ। असल रे तुमे देवी देवता धर्मर थिल ना। एबे केवल तुमे माने रजो तमरे आसीछ। तुमे तो देवता धर्मर थिल पुणी निजको हिंदू कहीं बोलाउछ। अन्य सबु धर्मावलंबी माने निज निजर धर्म को ही मानुछंती। धर्म तो एक होई थाए ना। मुसलमान मानकर मुस्लिम धर्म ख्रिस्टियन मानकर ख्रीष्ट धर्म चली आसुछि। तुमर कौन हेला। तुमे बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थिल। एबे केते विकारी होई जाइछ। केही हेले जानी नाहांती
ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ କିପରି ହେଲୁ? 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସତ୍ୱରୁ ତମୋ ହୋଇଛ, ଏବେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସବୁର ବୃଦ୍ଧି ତ ହେବ। ଏହି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବି ଅଛ ନା? ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖ, ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନ୍ତରେ ଯାଇ ପତିତ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛ, ପୁଣି ତଳେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ତୁମେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା କରୁଛ। ତୁମର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାହା ଜଡ଼, ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହା ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ମାରକୀ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମମ୍ମା, ବାବା ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବସିଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ମନ୍ଦିର। ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ମଧୁବନ, ଚୈତନ୍ୟ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ପୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ପୁଣି ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ। ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନବାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ। ଜଣେ କେହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଯଥାଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ। ଶିବ ବାବା ଯିଏକି ଏତେ ସାହୁକାର କରାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ପୁଣି ତୁମେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ। ଏହି କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ତେଣୁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତ୍ରେତାରେ ରାଜା କୁହାଯିବ। ପୁଣି ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେଉଛି, ତେବେ ମହାରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ, ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ତ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ନିଜେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସିଏ ଦେଲେ ଏବଂ ନେଲେ, ପୁଣି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ତୁମେ ତ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଗଲ, ପୁଣି କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ବସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେ ବୁଝା ଯାଉଛି, ଆରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ପରମାତ୍ମା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବାରିଷ୍ଟର, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ବିଚାରପତି ଆଦି ହୋଇଥାଏ। କାଲି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆତ୍ମା ଠିକ ରୂପେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ପୁଣି ଅମର ଲୋକରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ହିସାବ କିତାବ ବାକି ଥିବ, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଭୋଗ ଭୋଗୀ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି କର୍ମର ଗହନ ଗତି ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲା ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଗାଈ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି କି? ଏପରି କଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ କାମଧେନୁ କୁହାଯାଇଥାଏ।
जगदम्बा सरस्वती मध्य कामधेनु अटंती। 21 जन्म पाई समस्तंकर मनोकामना पूर्ण करी थांती। तुमे मध्य कामधेनु अट। सेही नाम पुणी गाई मानकर रखी देइछंती जे बहुत क्षीर देई थाए। राजा मानक घरे बहुत फास्ट क्लास गाई रही थांती। जेबे कि एठारे मध्य राजा मानक पाखरे एपरी भल भल गाई अछंती तेबे स्वर्गरे केते सुंदर होइथिबे। सेठारे कौनसी दुर्गंध आदि बिल्कुल रहिब नाही। एबे बाबा पिला मानकु कहुछंती मु आसीछि तुमको फूल भଳି करी साथीरे नेई जिबी। मोते डाकुछंती मध्य पतित पावन आस। पतित दुनिया पतित शरीर रे आस। एहा हला पतित दुनिया ताहा हेउछि पवित्र फरिश्ता मानकर दुनिया। उभयर तुलना करा जाई थाए ना। तुमे मध्य पतितरु एही भଳି पवित्र फरिश्ता हेब। सत्ययुगी देवता मानकु दैवी कुहा जाई थाए। सूक्ष्म बर्तन बासी माने फरिश्ता अटंती। एबे तुमे पवित्र फरिश्ता हेउछ। बाबा केते सहज शिक्षा देउछंती। एठाकू जेबे आसुछ तेबे कौनसी भी बाहर वाला मित्र संबंधी घर द्वारा कर्मधंदा आदि मने पकाइबा उचित नुहे। तुमे बाबांक सम्मुख को आसीछ ना। एठाकू आसीछ जोगर रोजगार करिबा पई। तेणु एथिरे लागि जिबा दरकार। अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट। दंडरु मुक्त हेबा पाई पुरुणा सबु हिसाब किताब जोग बल द्वारा चुक्त करिबाकु हेबा। निमित्त होई सबु किछि संभाळिबाकु हेबा। कौनसी भी कथार चिंता करिबार नाही। आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िबो। दंडरु मुक्त हेबा पाई पुरुणा सबु हिसाब किताब जोग बल द्वारा चुक्त करिबाकु हेबा। निमित्त होई सबु किछि संभाळिबाकु हेबा। कौनसी भी कथार चिंता करिबार नाही। आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िबो। द्वितीय पॉइंट। एहा रोजगार करिबार समय। एही समय रे घर द्वार कर्म धंदा आदि याद करिबा अनुचित। फरिश्ता हेबा पई एकमात्र बाबांक याद रे रहिबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेबा। एहा रोजगार करिबार समय। एही समय रे घर द्वार कर्म धंदा आदि याद करिबा अनुचित। फरिश्ता हेबा पई एकमात्र बाबांक याद रे रहिबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेबा। वरदान। जोग रूपक सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल सृष्टि करुथिबा विजय रत्न भव। जोग रूपक सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल सृष्टि करुथिबा विजय रत्न भव। योग्य सेवाधारी आत्मा मानक मस्तकरे विजयर तिलक लागी करी ही रहिछि। किंतु जेउ स्थानर सेवा करिबार अछि सेही स्थान उपरे पूर्वरु ही सर्च लाइट अर्थात शक्तिशाली आलोकर किरण पकाइबा दरकार। जोगर सर्च लाइट द्वारा एभली वायुमंडल सृष्टि होई जिवो जहा द्वारा अनेक अनेक आत्मा माने सहजरे पाखकु आसी जिवे। तापरे बहुत कम समय भितरे 1000 गुण सफलता मिली जिवो। एथिपाई दृढ़ संकल्प कर जे मु विजयी रत्न अटे। तेबे प्रत्येक कर्मरे सुनिश्चित विजयर अनुभव करि चलिब। स्लोगन। जेउ सेवा निजकु बा अन्य मानकु हलचल करुछि ताहा सेवा नुहे बोझ अटे। जेउ सेवा निजकु बा अन्य मानकु हलचल करुछि ताहा सेवा नुहे बोझ अटे। अव्यक्त इशारा। ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। ज्वाला रूप हेबा पई सर्वदा निज भितरे एही धुन लगी रहू जे एबे घर को फेरिबाकु हेबा। जीवार अछि अर्थात उपराम स्थिति। जेबे कि निजर निराकारी घर को जीवार अछि तेणु निजर बेश को मध्य सेही भଳି करिवार अछि। तेबे जीवाकु मध्य हेबा।
ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଥାଉ ଥାଉ ଶରୀରରେ ଥାଇ, ଥାଉ ଥାଉ ଶରୀରରେ ଥାଇ, ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ, ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ। ନୀରବରେ ବସି ପରମ ପିତାଙ୍କ, ନୀରବରେ ବସି ପରମ ପିତାଙ୍କ ସାଥେ ମନ ଯୋଡ଼ି ରଖ, ସାଥେ ମନ ଯୋଡ଼ି ରଖ। ଥାଉ ଥାଉ ଶରୀରରେ ଥାଇ, ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ, ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ। ପବିତ୍ରତା ଗୁଣ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ, କର ଜୀବନ ଆଧାର। ସଚ୍ଚା ସୁନା ଭଳି ଚମକି ଉଠିବ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକାର। ପବିତ୍ରତା ଗୁଣ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ, କର ଜୀବନ ଆଧାର। ସଚ୍ଚା ସୁନା ଭଳି ଚମକି ଉଠିବ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକାର। ସ୍ୱଧର୍ମ ତୁମର ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା, ସ୍ୱଧର୍ମ ତୁମର ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା। ଧରି ଚାଲ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଧରି ଚାଲ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଥାଉ ଥାଉ ଶରୀରରେ ଥାଇ, ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ, ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ। ବିଶ୍ୱ ସେବା ସାଥେ କରି ନିଜ ସେବା, ହୁଅ ସଫଳ ମୂରତ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲ, ବାବା ହାତେ ଦେଇ ହାତ। ବିଶ୍ୱ ସେବା ସାଥେ କର ନିଜ ସେବା, ହୁଅ ସଫଳ ମୂରତ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲ, ବାବା ହାତେ ଦେଇ ହାତ। ଜଗତ ତୁମକୁ କରିବ ପ୍ରଣାମ, ଜଗତ ତୁମକୁ କରିବ ପ୍ରଣାମ। କଟିବ ସକଳ ଦୁଃଖ, କଟିବ ସକଳ ଦୁଃଖ। ଥାଉ ଥାଉ ଶରୀରରେ ଥାଇ, ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ, ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ। ବେହଦ ସେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଅ, କଟିବ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ପବିତ୍ରତା ବଳେ ପାଇବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ମୂଳଦୁଆ ହେବ ଟାଣ। ବେହଦ ସେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଅ, କଟିବ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ପବିତ୍ରତା ବଳେ ପାଇବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ,
ମୂଳଦୁଆ ହେବ ଟାଣ। ପତିତ ପାବନ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପତିତ ପାବନ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏଇ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଇ କଥା ମନେ ରଖ। ଥାଉ ଥାଉ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ, ଅଶରୀରୀ ହେବା ଶିଖ।